Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Today's lecture for class 9 unit number 1 physics and lecture number 2 for SVT. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी वो बेसिक्स और बेसिक क्वांटिटीज जो थी उसी को हमने एक्सप्लेन किया था, ऐसा यूनिट को भी एक्सप्लेन किया था. तो टुडेज आवर टॉपिक इज साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म. साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ये एक ही चीज़ है, आप जो भी कहेंगे ठीक ही होगा. ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है. मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में ये काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल अभी अगर एक वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा बड़ी, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है 20 करोड़ या 20 मिलियन और 20 बिलियन, ये बहुत बड़ी वैल्यू है. ठीक है, तो अगर एक न्यूमेरिकल आ जाए और उसमें 20 बिलियन को आप बार बार अगर रिपीट करेंगे तो जीरोज में आप जो है वो गलत हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं. ठीक है, और टाइम वेस्टेज भी है. सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन का मेथड यूज़ करते हैं. इसी साइंटिफिक नोटेशन की वजह से अगर कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो या बहुत ज़्यादा छोटी हो, फॉर एग्जांपल 0.00001, इसको बार बार लिखना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है और टाइम भी इससे वेस्ट होता है. तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन जो है वो साइंटिस्ट ने ये फार्मूला जो है वो इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था कि इसी के ज़रिए एक बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस हो जाए. तो साइंटिफिक नोटेशन इज द वे ऑफ राइटिंग अ वेरी बिग और वेरी स्मॉल वैल्यू in decimal form or in power of 10. So इसका क्या मतलब है. फॉर एग्जांपल अभी अगर हमारे पास एक वैल्यू है मीटर्स, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बार बार इसको लिखना जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. तो यहाँ पे लास्ट में डेसिमल होता है, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे. तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 7 है मेंटिसा और ये जो 10 है जो पावर है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट. तो ये है बहुत कैपिटल, बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू. फॉर एग्जांपल अगर इसी तरह आप इसी को देखें 22, इसी तरह अगर एक वैल्यू आ जाए तो सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो ये कर लेंगे. सो 2.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे 11. ठीक है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया. फॉर एग्जांपल अभी अगर एक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, इसी तरह है. ठीक है, तो इस केस में डेसिमल इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा. तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8. सो 1 मल्टीप्लाई 10 पावर -8 मीटर्स. ठीक है, ऐसा हो जाएगा. तो जहन में सिर्फ एक रूल रखें कि जब भी आपने डेसिमल को शिफ्ट करना है तो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में आपने जो है वो डेसिमल को शिफ्ट करना है. फॉर एग्जांपल अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, जिस तरह ये वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है तो इस केस में लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं. इसको देखें, ये लेफ्ट है और ये राइट की तरफ हम जाते हैं इसी तरह. तो इस केस में हम नेगेटिव साइन, पावर में नेगेटिव साइन जो है वो हम पुट करेंगे. और अभी अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे इसी तरह, तो उस केस में वो जो पावर ऑफ 10 होगा वो पॉजिटिव आएगा. ठीक है, सो ये है साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, सिमिलरली इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और भी है कि ये दोनों जो है वो एक साथ ही एक जैसे ही है. ठीक है, उसको भी जल्दी डिस्कस कर लेंगे. प्रीफिक्सेस.
تو پریفکسز کیا ہوتے ہیں؟ پریفکسز بھی ایک میتھڈ ہے جس میں ایک بہت بڑی ویلیو یا ایک بہت چھوٹی ویلیو کو ہم پاور آف 10 میں لکھتے ہیں اور پھر اسی 10 کو ہم ایک اسپیسیفک نیم دیتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی اگر میں کہوں کہ تھکنیس آف اے پیپر، کسی پیپر کا جو تھکنیس ہے وہ ہم ملی میٹر میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا دو شہروں یا ملکوں کے درمیان میں جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہ کلو میٹر میں لیتے ہیں، یا پھر میگا میٹر میں ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کیس میں جب ہم ایک ویلیو کو لکھتے ہیں اور پھر اسی ویلیو کو ایک اسپیسیفک نیم دیتے ہیں تو اس کو ہم پاور آف 10 کہتے ہیں. تو سمپل ورڈ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی بہت بڑی ویلیو ہو یا بہت چھوٹی ویلیو ہو، اس کو ہم ڈیسیمل فارم میں کنورٹ کریں اور اس کو ایک اسپیسیفک نیم دیں، اس کو ہم پریفکسز کہتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی اگر میرے پاس ایک ویلیو ہے، ٹھیک ہے، 0.001، ٹھیک ہے، میٹر. سو یہ تو کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوگا، ڈیسیمل کو میں شفٹ کر دوں گا، سو میرے پاس رہ جائے گا 1 ملٹیپلائی 10 raised to power -3 m، اور اس کیس میں 10 raised to power -3 جو ہے وہ ایکول ہے ملی کے. سو میں اوپر والے کو ایسا لکھ سکتا ہوں 1 ملی میٹر. دیکھیں یہ کتنا زیادہ ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو آل آف دیز. سملرلی ابھی اگر ایک ویلیو بہت زیادہ بڑی ہے، فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے 1000 گرامس، 1000 گرامز ہے ہمارے پاس، ڈیسیمل کو ہم اس سائڈ پہ شفٹ کریں گے، سو 1 ملٹیپلائی 10 raised to power 3 ہو جائے گا 1 2 3، ٹھیک ہے. اسی طرح تو یہ ہو جائے گا، اور ہمیں پتہ ہے 10 raised to power 3 کلو کے ایکول ہے، تو رہ جائے گا 1 کلو گرام. یہ جو کلو ہے اور ملی ہے پریفکس ٹیبل بک میں موجود ہے، اسی کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اسی میں جو سب سے بڑی ویلیو ہے ایگزا ہے، اور ایگزا جو ہے وہ ایکول ہے 10 raised to power 18 کے، اور سب سے چھوٹی ویلیو جو ہے وہ ہے ایٹو جو کہ ایکول ہے -18 کے. پریفکس ٹیبل میں آپ دیکھیں یہ ساری ویلیوز موجود ہے، ٹھیک ہے. I hope you can understand prefixes and scientific notation very well. See you in next lecture. Thank you.